अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहनें खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ। क्या आप माएँ परेशान हैं अपने बच्चों से? क्या आप माएँ चाहती है कि आपके बच्चे आपका कहना मानें? तो इसके लिए आप माँओं को इन बातों पर तवज्जो देना चाहिए कि आपका बच्चे का ज़हन किस तरह बना हुआ है। आपके बच्चे चाहते क्या हैं? क्या आपके बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं? क्या आपके बच्चे दिन भर अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे फ़ुज़ूल गेम्स में अपना ज़हन लगा रहे हैं? तो आप परेशान हैं तो इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद ही है कि आपने उन्हें सही तरबियत देना छोड़ दिया है। आप उन्हें सही अखलाक बताना छोड़ दिया है। इस वजह से कि आप अपनी मजबूरी, तकलीफ़ या आप अपना टाइम पास की वजह से अपने बच्चों को तवज्जो देना छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर! इसका खामियाज़ाना आपको आपके बुढ़ापे में इसको भुगतना पड़ेगा। आज आप अपने बच्चों का जो कीमती जो बचपन है उसको आप माएँ छीन रही हैं। यही वक्त, यही बचपन जो आप अपनी तरफ से ज़ाय कर रही है, अल्लाहु अकबर! कल आपके बच्चे जब जवान हो जाएंगे तो आप जब बुढ़ापे को पहुँचेंगे तो यही वक्त आपके बच्चे आपके लिए ज़हमत बनेंगे, आपके लिए ज़िल्लत बनेंगे। तब आप माएँ क्या करेंगी? अगर आपको इन्हें सही तरबियत देना है तो आप अपना वक्त इन्हें दें। आप इनके साथ खेलें, आप इनसे बातें करें, आप इनसे हँसी मज़ाक करें, आप इनसे स्कूल में जो भी हो आप उनसे इसके बारे में बात करें। आप इन्हें सोते वक़्त अपनी बातों से, इन्हें मुस्बित बातों से इन्हें एक सुकून दिलाएँ, ताकि बच्चे स्कूल की सारी थकावट दूर करें। जब बच्चा स्कूल से आता है तो आप माएँ उन्हें किस तरह बात करें? अब बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप माँओं का ज़िम्मेदारी ये है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को फ्रेश होने के लिए कहें, उन्हें स्नैक के लिए कहें, खाने के लिए। आप तवज्जो दें, हर काम छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो, तवज्जो दें, तब जाके आपके बच्चे आपकी मोहब्बत को समझेंगे और आपकी बातों को मानेंगे। अगर आपने उन्हें तवज्जो देना छोड़ दिया है तो इसकी सज़ा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपकी मेहनत, आपका जो वक्त, आपका जो पैसा लगा रहे हैं अपनी औलाद की तालीम के लिए, ये सारी के सारे ज़ाय हो रही है। अल्लाहु अकबर! आप अपनी माल की हिफाजत करें और अपने बच्चों की हिफाजत करें, इन्हें दीनी तालीम दें, अच्छे अखलाक दें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको दीनी स्टोरी नहीं आती, इसलिए इस्लामी मालूमात नहीं है, तो आप अच्छी बातों से उन्हें सुकून दिलाए, मोहब्बत करें, वक्त दें। आप उनसे बातें शेयर करें, अपनी घर की बातें, अच्छे उन्हें स्टोरीज़ बताएं, छोटे स्टोरी आप इस्लामी वाक़यात बताएं। आप उनसे मोहब्बत करें, यानी बार बार उनसे अपनी मोहब्बत को जतलाएं, इज़हार करें, तब जाके आपके बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। अगर आप उनसे दूरी अख्तियार करेंगे तो यही वजह है कि वो कल भी आपसे दूरी बना लेंगे। आज आप उनसे बेज़ार हो रही हैं, उनसे दूरी अख्तियार कर रही है, तो कल आपका बुढ़ापा वो बहुत दूर चले जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तो यही वजह है कि आप आज से ही तरबियत देना शुरू कर दें। पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें तवज्जो दें, उनकी तकलीफ़ को जानें, उनके ज़हन को समझें और उनकी हर बात को ज़्यादा उनकी एक ही बात उनको बार बार कहने से गुस्सा आ जाता है। तो आप ये करें कि उनके ज़हन को पहले जानें कि अपना बच्चा चाहता क्या है, उसे क्या चीज़ चाहिए, वो क्या चाहता है वो, और हमें उसे क्या देना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। अगर सही चीज़ है तो आप दे सकते, गलत है तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो इंशाल्लाह आप बताइए कि
پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کس رشتے کے بارے میں بتلاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سدھر جائیں، سنور جائے، تو آپ کو پہلے سدھرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے آگے جھکنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، بے تحاشا مانگنا ہوگا۔ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اگر آپ یہ مال کا صحیح استعمال کریں گے اور اولاد کا صحیح استعمال کریں گے تو یہی مال اور یہی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب جاریہ بنیں گے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال گھرانہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مائیں سدھر جائے، نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں کرے، استغفار کرے۔ تب تک آپ خود نہیں اللہ کے آگے جھکیں گے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اور اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے بے شک۔ اور آپ اس رب وحدہ لا شریک کے آگے جھک جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گا۔ یہ بچے آپ کا آنے والا مستقبل کے لیے بہترین نمونہ بن کے ریڈی رہیں گے، اور یہی بچے ہمارے اسلام کی ایک ایسی بنیاد قائم کریں گے، یعنی اسلام میں ایک ایسا بول بالا کریں گے کہ تمام اسلام میں تربیت، اخلاق کا بول بالا رہیں گا۔ اس میں ہر علماء کرام اور ہر یعنی کہ جو کامیاب انسان ہے اس کے پیچھے اس کی محنت رہتی اور اس کی ماں کا سپورٹ رہتا۔ اگر آپ اپنے بچوں کا سپورٹ نہیں بنیں گے، اپنے بچوں سے دوستی نہیں کریں گے، تو کل آپ جیسے آج آپ دوری اختیار کر رہے ہیں وہ بھی کل آپ سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دور ہونے سے پہلے آپ مائیں اپنی اولاد کو تھامے رکھیں، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو انہیں اسلامی آداب سکھائے تاکہ وہ بھٹکے نہ۔ آج کا جو ماحول ہے بہت بگڑا ہوا ماحول ہے۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیے تو کل وہ بچے آپ کے لیے خسارہ، نقصان، ذلت، رسوائی کا سبب بنیں گے۔ تو میری ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے، ان سے زیادہ وقت گزارے، ان کے لیے ہر خوش ہونے والے کام کرے، یعنی جو جائز ہے وہاں پر گھومنے یا تفریح کے لیے انہیں لے جائے، ان سے محبت کرے، اور محبت کرتے کرتے پھر آپ ان سے ایک ایک باتیں سمجھائے، بیٹا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ دھیرے دھیرے آپ ان کو جیسے ریموٹ کنٹرول جیسا اپنے ہاتھ میں رہتا، اپنے بچوں کو آپ ویسے بنا سکتے انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے بچوں کو نیک صالح بنائے، نیک ہدایت دے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ سیکھ چکی ہے، کچھ سمجھ میں آیا ہے تو ضرور کامنٹ میں بتائیں، اور آنے والا ویڈیو میں کس رشتے کے بارے میں بتاؤں آپ کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔